Hi, Grace. Since last yesterday, we were... Hi, Barbie! Sayaw preno naman dyan! Sayaw preno! Sorry na yun! Yan, anong petsa na? Yan na. Bye-bye. Papakita ko lang yung gawa natin. Yes. Ano yan? Clubhouse. Zoom. Panis. Ito mo to, ito yung Imperial. Ayun Marina. Ito pa. School. Sorry, ang school. Gawa ni Grace. Paano ba yan? Zoom. Zoom. Mukha siyang pantasa. Panis. Basketball court. Yan Tapunan ng basura. Ang baka ng fertilizer yan. Bongga. Basketball court. Ito ang malupit. Teka. Gate muna. Gate. Sasalan. Paano ba yan? Gate pa lang yan. Eto na. Panis. Yan. McDonald's, high-rise. 7-story na. Apartment. Panis. 7-Eleven, may Jollibee. Sorry. Tianggian yan. Saan ka pa? BC. Yan, elevation, Natulog na yun. Pamunyo-munyo pa, Sino? Ay, natulog. Ate. Nalakas man lait. Tingnan mo. Kikilitin kita. Ay, Mga tipay. Bye-bye na. Mabilis na. Bye-bye. Bye-bye. Actually, 3 minutes na. Bye-bye. Ate, Bye-bye.